Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang modal verbs. Modals are those helping verbs which express the mode or manner of the action indicated by the main verbs. Modals adalah kata kerja bantu. The most commonly used modals are, jadi contoh-contoh dari modals adalah ada shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, and dare. Dan di sini adalah bentuk modals. Jadi ingat, untuk modal verbs yang aktif, kalimat aktif ini kita harus make sure that the verb followed is in its base form, dalam bentuk kata dasar. Kita lihat contoh di sini ya. The boat will leaving at 3. The doctor may arrive soon. The students must taken the exam. Nah, ini adalah modal verbs pada kalimat aktif, sementara penggunaannya ini kurang tepat. Yang paling benar adalah yang ini, karena harus menggunakan bentuk base form, bentuk dasar. Bukan will leaving, tapi harusnya will leave. Bukan may arrive, tapi harus may arrive tanpa s atau is. Must taken harusnya adalah must take, ya, tidak boleh dalam bentuk verb 3, harus bentuk verb 1 semuanya, karena ini adalah modals kalimat aktif. Nah, kemudian formulanya adalah modal ditambah base form of the verb. Modal dan bentuk dasar dari kata kerja. Verb 1 tanpa ditambahi s, is, ing, ataupun bentuk verb 3. Oke. Kita lihat di sini yang pertama adalah can atau can't. It is used to express ability or inability in the present, menunjukkan kemampuan atau ketidakmampuan di waktu present. For example here, they can or can't run very fast. Mereka bisa, ya, dapat, ability, or can't, inability, tidak mampu untuk berlari sangat cepat. Ask, give, refuse permission, jadi meminta izin, memberi izin, atau menolak izin. Can I borrow your color? Meminta izin, ya, ask permission. And then you can answer yes you can, berarti give permission, memberikan izin. Atau bisa dijawab dengan no you can't, kamu tidak bisa atau tidak memberi izin, refusal. Next is could or couldn't. It is used to express ability and inability in the past. Jadi untuk can, could itu in the present, untuk could, couldn't itu in the past. For example, they could or couldn't bark very loud when they were puppies. Atau juga bisa to ask permission politely or make polite requests. Jadi meminta izin secara sopan, ya. Could I sit on your lap, please? Could I have some more food, please? Minta izin dengan cara yang sopan. May not. It is used to express possibility. Jadi untuk mengekspresikan kemungkinan. They may bite you. Mereka mungkin bisa menggigitmu. Ask, give, or refuse permission secara formal. Jadi ini meminta, memberi, atau menolak izin secara resmi, ya, formal, dalam konteks yang resmi. May I have a snack? Yes, you may. No, you may not. May I have a seat here? Yes, you may. No, you may not. Kemudian should and ought to. It is used to ask for and give advice now, for the future, or generally. Jadi meminta atau memberi nasihat secara umum, ya. For example, you should or you ought to eat less fast food. Kamu seharusnya, nasihat, ya. Must and must not. It is used to express obligation, untuk mengekspresikan kewajiban, ya, untuk must. They must go home. Kamu harus pulang.
And then mustn't, to express prohibition, untuk menunjukkan larangan. They must not pee in here. Dilarang keras ya. Pipis di sini. Prohibition. How about have to? It is used to talk about external obligation now, in the future, or generally. Jadi hampir sama dengan must, tapi harus ya. Tapi untuk must itu lebih strong daripada have to. I have to study for a test tonight. Saya harus belajar karena ada tes malam ini. I have to be more careful in the future. Saya harus lebih hati-hati di masa mendatang. Bukan suatu keharusan yang 100%. And then had to. It is used to talk about personal or external obligation in the past. Jadi bentuk past dari have to adalah had to ya. For example, I had to tidy my bedroom last night. Karena ini konteksnya adalah last night, maka kita pakai had to ya daripada have to. Kemudian the difference between must not versus have to. Untuk must not, you mustn't eat that. It means that you don't eat that. You are not allowed. Jadi benar-benar itu dilarang. Sementara you don't have to, you can eat it if you want to, but it isn't necessary. You don't have to, kamu tidak harus memakan itu ya. Jadi kamu bisa ya memakannya jika kamu ingin, tapi lebih baik it's not necessary you to eat that. Jadi kalau must not ya itu lebih strong. Kalau have to itu juga tidak boleh, tapi tidak begitu kuat dibandingkan dengan kata must. And then will selain bentuk future ini juga termasuk pada models. To talk about offers, opinions, hopes, warnings, fears, suggestions, and promises. For example, I will mail you my address. Saya akan. I will marry you. Promises ya. You have to pay the taxes regularly, otherwise you will be punished. It's just like a warnings ya. Jika kamu harus bayar ya pajaknya, otherwise you will be punished. Kamu akan dihukum. Nah ini lebih ke pasif ya, karena ada be kemudian verb 3. You mustn't pick up this flower, otherwise my mother will get angry with you. Okay, fears. Akan marah ya denganmu. And then shall. It is used with I in the interrogative form, using shall to make an offer, untuk memberikan penawaran. Shall I open the window? Haruskah aku membuka jendela? If it use we in the interrogative form, using shall to make a suggestion, untuk memberikan saran. Shall we go to the cinema tonight? Semacam saran ya. Haruskah kita pergi ke bioskop malam ini? If it is use I in the interrogative form, using shall to ask for advice or instruction. What shall I tell the boss about his money? Nah, ini adalah sebuah nasihat ya atau instruksi. Kemudian berikutnya adalah kata would. This one is used to be polite or formal request. Jadi untuk menunjukkan request yang lebih sopan dan formal atau resmi. Would you turn on the lights, please? Would you help me with the cleaning? Would I borrow your camera tonight? To show politeness. This one. Jadi ini hampir sama dengan kata may ya, for the formal situation. Now we go to the exercise. Let's do it. Underline the correct options. Number 1. I must go to the doctor. I'm feeling ill. Nah, jika kondisinya seperti ini, yang tepat adalah kita menggunakan kata
must ya. Oke. Karena dia posisinya sudah sakit, jadi I must go to the doctor. You could or may open your books. Yang tepat adalah kata may ya. You may boleh ya. Possibility. May or must I have some more tea? Nah ini karena ini ask permission. May I have some more tea? Number 4. They can't or mustn't give alcohol to the animals. Nah karena di sini sebuah alkohol ke binatang berarti must not. Bukan can't, possibility ya. The color is too expensive. We can't or may not buy it. Karena too expensive, of course we can't. And then you must or mustn't be home by 10 o'clock. I'll be waiting for you. Berarti ini sebuah larangan, prohibition. You mustn't be home. Oh sorry ya. Larangan berarti bukan mustn't, tapi you must, harus ada di rumah sebelum jam 10. I'll be waiting. I'm afraid I may not can't go to the dentist. I'm afraid I can't. Ya. Tidak bisa, possibility. May or can I take your dog to the vet? Adalah may ya. Permission. I've already told you, you can't or couldn't eat any more sweets. Berarti adalah menunjukkan possibility. Mana yang lebih tepat? Ini sama ya, can dan could, hanya membedakan yang bentuk present dan past. Tapi di sini tidak menunjukkan mana yang present dan past, hanya menunjukkan mana yang lebih formal gitu ya. Kita karena ini lebih tepat adalah can't ya. Yes, you may must go out with your friends. Ini adalah permission, so it's better to use may. Alright, that's all about modal verbs. You can do the exercise and then do the quiz here in this link. About modal verbs, remember to use modal verb with the base form ya, for the active sentence, untuk kalimat aktif. Jadi modal ditambah verb 1 tanpa ditambah yang lainnya, s, is, verb ing, dan verb 3. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.